السلام علیکم. امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نرچرنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو پرورش کرنا, پالنا, نگہداشت جسے کہتے ہیں, دیکھ بھال, یعنی کسی کی دیکھ بھال کرنا, محبت, تعاون اور رہنمائی فراہم کرنا تاکہ وہ بہتر طور پر گرو کر سکے. تو دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. Nurture means the careful and kind act of helping someone or something grow. Nurture اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش یا نگہداشت. مینس یعنی کا مطلب ہے یا بیان کرتا ہے, اس کا مطلب ہے. کیئرفل اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو محتاط, یعنی دھیان سے یا دھیان کرنے والا. اینڈ اور کائنڈ مطلب رحم دل یا مہربان. ایکٹ کہتے ہیں عمل کو, کام کو. آف ہیلپنگ یعنی مدد دینے کا, مدد کرنے کا. سم ون مطلب کسی کو یا کسی کی, اور یا سم تھنگ مطلب کسی چیز کو. گرو کا مطلب ہوتا ہے دوستو بڑھنے میں یا بڑھنا, ترقی کرنے میں, نشوونما پانے میں. Nurture means the careful and kind act of helping someone or something grow. پرورش کا مطلب ہے کسی کو یا کسی چیز کو بڑھنے میں محتاط اور مہربان طریقے سے مدد دینا. It can be a person, an idea or a relationship. It can be مطلب یہ ہو سکتا ہے, be کا مطلب ہوتا ہے ہونا. A person مطلب ایک شخص. An idea یعنی ایک خیال. آئیڈیا کہتے ہیں دوستو خیال کو, تصور کو. اور یا a relationship مطلب ایک رشتہ, ایک تعلق. It can be a person, an idea or a relationship. یہ ایک شخص, ایک خیال یا ایک رشتہ ہو سکتا ہے. Nurturing takes time, patience and a caring environment. Nurturing مطلب پرورش کرنا. Takes time اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو لیتا ہے. ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے لیتا ہے, درکار ہوتا ہے. ٹائم یعنی وقت. ٹیکس ٹائم مطلب وقت لگتا ہے, وقت لیتا ہے. پیشنس مطلب صبر یا برداشت کو کہتے ہیں. اینڈ اور کیئرنگ مطلب خیال رکھنے والا. کیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو پرواہ کرنے والا. انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو. نرچرنگ ٹیکس ٹائم, پیشنس اینڈ اے کیئرنگ انوائرمنٹ. پرورش میں وقت, صبر اور ایک خیال رکھنے والا ماحول درکار ہوتا ہے. When we nurture someone, we give not only physical care but also emotional support and mental. When مطلب جب, we مطلب ہم, nurture مطلب پرورش کرتے ہیں. someone مطلب کسی کی, we give مطلب ہم, give مطلب دیتے ہیں. give کا مطلب ہوتا ہے دینا. not only نہ صرف, physical مطلب جسمانی. کیئر کہتے ہیں دیکھ بھال کو, خیال رکھنا. بٹ بلکہ, آلسو مطلب بھی, ایموشنل سپورٹ مطلب ایموشنل سپورٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو جذباتی مدد. ایموشنل سپورٹ مطلب جذباتی سہارا, جذباتی مدد. یہاں رائٹنگ میں تھوڑی مسٹیک ہے, یہاں غلطی سے میں نے جسمانی لکھ دیا. ایموشنل مطلب جذباتی یا احساسات سے متعلق. سپورٹ کہتے ہیں مدد کو. اینڈ اور مینٹل مطلب ذہنی. انکریجمنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو حوصلہ افزائی, حوصلہ دینا. When we nurture someone, we give not only physical care but also emotional support and mental encouragement. جب ہم کسی کی پرورش کرتے ہیں تو ہم نہ صرف جسمانی دیکھ بھال دیتے ہیں بلکہ جذباتی مدد اور ذہنی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, یعنی ذہنی طور پر بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. It helps shape a person's character, build their confidence and bring out their hidden talents. It مطلب یہ, help مطلب مدد کرتا ہے, مدد دیتا ہے. shape کا مطلب ہوتا ہے دوستو تشکیل دینا, بنانا, ڈھالنا. ایک persons مطلب ایک شخص کے, کریکٹر کہتے ہیں کردار کو, مزاج کو. build مطلب تعمیر کرنا یا بڑھانا. their مطلب ان کا یا اس کا. confidence کہتے ہیں دوستو اعتماد کو, یعنی خود اعتمادی. اینڈ اور برنگ آؤٹ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ظاہر کرنا, اجاگر کرنا, نکالنا. یہ ایک فریزل ورب ہے. دیر مطلب ان کی. ہڈن یعنی چھپی ہوئی یا پوشیدہ. ٹیلنٹس کہتے ہیں دوستو صلاحیتوں کو, قابلیتیں. It helps shape a person's character, build their confidence and bring out their hidden talents. یہ ایک شخص کے کردار کو تشکیل دینے, ان کے اعتماد کو بڑھانے اور ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں مدد دیتا ہے. پیرنٹس
Teachers and mentors play an important role in this process by giving guidance and motivation. Parents मतलब वालदैन माँ बाप, teachers मतलब असातिज़ा तालीम देने वाले, and और mentors इसका मतलब होता है दोस्तों रहनुमा यानी रहनुमाई करने वाले, यानी कहते हैं मेंटर्स. प्ले मतलब अदा करते हैं, प्ले का मतलब खेलना भी होता है. एन इम्पोर्टेंट मतलब एक अहम, रूल कहते हैं दोस्तों किरदार को. इन मतलब में, दिस प्रोसेस मतलब इस अमल में, प्रोसेस कहते हैं दोस्तों अमल को, तरीकाकार को. बाय गिविंग देकर या देने से, गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई, एंड और मोटिवेशन मतलब हौसला अफजाई, जोश और जज्बा देना, मोटिवेट करना. पेरेंट्स, teachers and mentors play an important role in this process by giving guidance and motivation. वालदैन, असातिज़ा और रहनुमा इस अमल में रहनुमाई और हौसला अफजाई देकर अहम किरदार अदा करते हैं. Nurture helps people grow even during hard times. Nurture मतलब परवरिश, helps people लोगों को मदद देती है, लोगों की मदद करती है. ग्रो मतलब बढ़ने में, तरक्की करने में. इवन हत्ता के, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, हार्ड टाइम्स यानी मुश्किल औकात में, ड्यूरिंग हार्ड टाइम यानी मुश्किल वक्तों में भी. नर्चर हेल्प्स पीपल ग्रो इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, यानी परवरिश लोगों को तरक्की करने में मदद देती है, यहाँ तक कि मुश्किल औकात में भी. विदाउट इट मैनी एबिलिटीज मे रिमेन हिडन. विदाउट इट मतलब इसके बगैर, मैनी मतलब बहुत सी, एबिलिटीज़ इसका मतलब होता है दोस्तों सलाहियतें, महारतें, काबिलियतें. मे रिमेन मतलब रह सकती हैं, रिमेन का मतलब होता है रहना, कायम रहना. हिडन मतलब छुपी हुई, पोशीदा. विदाउट इट मैनी एबिलिटीज़ मे रिमेन हिडन, यानी इसके बगैर बहुत सी सलाहियतें छुपी रह सकती हैं. इन शॉर्ट, नर्चरिंग इज़ अ वे टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ फॉर फ्यूचर सक्सेस. इन शॉर्ट मतलब खुलासे के तौर पर यानी मुख्तसर. नर्चरिंग मतलब परवरिश या परवरिश करना. इज अ वे मतलब एक तरीका है. टू सपोर्ट मतलब सहारा देने का, मदद करने का. टू सपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों मदद करना, सहारा देना. लॉन्ग टर्म मतलब तवील मुद्दती यानी लंबे अरसे वाली. ग्रोथ कहते हैं तरक्की को, बढ़ोतरी को. एंड और इमोशनल स्ट्रेंथ यानी जज्बाती ताकत को. स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत. फॉर फ्यूचर सक्सेस यानी मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए. In short, nurturing is a way to support long-term growth and emotional strength for future success. मुख्तसर परवरिश एक ऐसा तरीका है जो तवील मुद्दती तरक्की और जज्बाती मजबूती को यानी जज्बाती ताकत को मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए सहारा देता है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.